जंगीपाड़ा थाने की पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर उभरकर सामने आया है। जंगीपाड़ा थाने की पुलिस को यह सूचना मिली कि मथुरा बाटी ग्राम में एक मानसिक रूप से विकलांग शिशु लावारिश घूम रहा है। घटना की खबर मिलते ही जंगीपाड़ा थाने के ओसी अनिल दास के नेतृत्व में पुलिस ने आनन फानन में बच्चे को उतार करके थाने ले आई। लेकिन सबसे दिक्कत की बात यह थी कि मानसिक रूप से विकलांग होने के कारण बच्चा अपने परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहा था। पुलिस की तरफ से उसकी तस्वीर और उसकी शारीरिक जानकारी सोशल मीडिया पर और निकटवर्ती थाने में शेयर की गई। इसके बाद हरिपाल थाने के सहयोग से पुलिस को ज्ञात हुआ कि बच्चा हरिपाल के सहारा ग्राम का रहने वाला है। पुलिस के तरफ से तत्काल इसकी मां और दादा को खबर दी गई। बच्चा हाशिम अली खान की मां शकीला बेगम और दादा शाहजहां अली थाने पहुंचकर बच्चे को सकुशल अपने घर वापस ले गए और उन्होंने पुलिस के इस मानविक कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। अली खान उन्हें একটুখানি নার্ভের প্রবলেম আছে। তো উনি হারিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের থানার এই জাঙ্গিপাড়া থানার ওনার এরা পুলিশ কর্মীরা যে ওনারা খুঁজে বার করে দিয়েছে। আমি তাদের ঘরে কৃতজ্ঞতা খুব। আজকে ঘন্টা 3-4 হবে, 4 ঘন্টার মতো। কোথায় বাড়ি আপনাদের? আমার বাড়ি শহরা। তাহলে এখানে কিভাবে এলো? আমি ডাক্তারখানায় গেছিলাম, ও আমার পেছনে ঘন্টা 2 বাদে বেরোবার পর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপরে আমাদের বাবু এখান থেকে জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিশ বাবুরা তারা খুঁজে বার করে দিলেন। আপনি কিভাবে জানলেন যে এখানে আছে? তা বললো আমি ওটা দিয়ে জাঙ্গিপাড়া হরিপাল থানার মাধ্যমে আমি হরিপাল থানার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে এখানে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এখান থেকে থানা থেকে এখন নিয়ে যাচ্ছি। আপনার ঠিকানাটা বলুন তো, গ্রাম বা পোস্ট কোথায়? আমাদের থানা হরিপাল, পোস্ট দারহাটা, গ্রাম শহরা। এই যে জাঙ্গিপাড়া থানার এই যে পুলিশ কর্মীদের এই উদ্যোগটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন? ভালো, এনাদের আচার বাবা খুব ভালো পেয়েছি। ওনার বাচ্চাটাকে নিয়ে খাবার টাবার দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সেরকম যত্ন করেছে বাচ্চাটিকে, যত্ন সহকারে ফিরে পেয়েছি। আমি খুব তাতে খুব আনন্দিত। ধন্যবাদ জানাবেন স্যার। ধন্যবাদ স্যার। আপনার নামটা? এটা হাসিম আলী খান, ওনার বাবার নাম হায়দার আলী খান। আপনার নাম? আমার নাম শাহজাহান আলী খান।